coba akselerasinya gimana kalau diganti muffler kan. Ini full exhaust system kan. Pas saya cobain nih langsung ringan. Enteng bang, Enteng gasnya ringan, enteng. Oke deh, ini performa turbo itu spoolnya lebih spontan. Oh gitu ya. Bunyi turbonya juga pada saat kita lepas rilis desingan coba lo denger bang. Iya, turbonya naik langsung. Spontan. Guys. Thank you nih ORD nih, thank you nih. Top banget.